नमस्कार आज्ञा आपण मानक मोर संबलपुरी न्यूज रे बहुत रु बहुत स्वागत करूछे। आपण माने जदि ट्रू कलर चलैछन बेले ट्रू कलर रे 10 टा सेटिंग अछि जेन सेटिंग टा कि आपण मानकु निहाती भाबे करवार कथा। आसुन मुई आपण मानके बते दोचे केन सेटिंग रो मतलब टा काना औ केनता करी आपण माने केन सेटिंग के ऑन करबे केन सेटिंग के ऑफ करबे मुई आपण मानकु टोटल बते दोचे। तो देखुन 10 टा सिक्रेट अछि जेन 10 टा सिक्रेट आपण मानकु पूरा निहाती भाबे जानबार कथा जेहेतु आपण माने ट्रू कलर टा रखिछन और जेन काम लागि आपण माने ट्रू कलर रखिछन जदि आपण माने से सिगरेट टा नहीं जानबे से सिगरेट टा जदि आपण माने सेटिंग नहीं करबे बेले आपण मानकु ट्रू कलर टा रखी करबी किछि लाभ नहीं। तो सेति लगी ट्रू कलर रे 10 टा सेटिंग होचे जेन सेटिंग टा कि निहाती भाबे आपण मानकु करवार कथा। तो आसुन मी आपण मानके केनता करी केन सेटिंग केन काम रो केन मतलब केन कारण केन काम के ऐसे केन सेटिंग टा मी आपण मानके टोटल बते दोचे। आपण माने वीडियो टा के ध्यान देई करी फास्ट टू लास्ट पर्यंत टिके विजिट करूँ मैं आपण मानकु 10 टा सेटिंग बते दोचे जेन सेटिंग करबा द्वारा आपण मानकु केन काम रे केन सेटिंग टा करबा के पड़सी। तो चलून मुई आपण मानके बते दोचे। देखुन सेटिंग लगी सेति लगी का करबे आपण माने देखुन पहला आपण माने मोबाइल के जिबे मोबाइल गला पर आपण कर जान प्ले स्टोर टा रहुचे आपण माने का करबे जदि आपण कर पाके ट्रू कॉल टा नाही नो पहले आपण माने पहला प्ले स्टोर के जिबे प्ले स्टोर रो आपण माने सर्च करबे न ट्रू कलर टा सर्च करबे देखुन ट्रू कलर ई भले आपण माने सर्च करबे तो ट्रू कलर टा आपण माने ई जगह रे इंस्टॉल करबे और जेन मान को पाखे अछि से मान कोटा ओपन करबे। देखुन जेहेतु मोटा इन अपडेट मागुचे तो चालू मुई इन आपण मानको अपडेट करी करी एटा इंस्टॉल करी रखि छ आगरु एबे जेंटा कि अपडेट मागुचे तो अपडेट बेले आपण माने अपडेट करी देबे जदि इंस्टॉल नहीं करबा इंस्टॉल करबे और नहीं तो आपण माने ओपन करी देबे। तो चालू ना एटा ओपन करबा देखुन ट्रू कलर टा जेतेले इंस्टॉल करूछन तापर ट्रू कलर टा आसी जिबा आपण ई जगह के फाइल के ई जगह रे देखि पारथबे ट्रू कलर लिखा है ट्रू कलर पे टच करी ट्रू कलर पे जेतेले मैं टच कर दोछन देखुन ई जगह रे आसी जे ट्रू कलर टा आ ई जगह रे देखि पारुथिबे आपण जेंटा कि आपण कर पूरा नंबर टा माने सब अछि देखले नंबर टा माने पूरा सब आसुची देखुन पूरा नंबर टा सब आसुची हैला तापर जेन माने ट्रू कलर टा खोली छन जेन माने ट्रू कलर टा रखि छन समस्त गोडा ई जगह रे ई भले टी जेंता लिखा है देखुन इन जेंता टी लिखा है ई जगह रे पूरा टी लिखबा ठीक अछि। तो ई जगह आपण माने काय करबे देखुन कि इनो जेंटा आपण माने देखि पारुथिबे इनो जेंटा अछि देखुन राइट साइड रे गुटे थ्री लाइन रो चिन्हाटे अछि देखले थ्री लाइन चिन्हाटे अछि थ्री लाइन चिन्हाटे अछि देखि पारुथिबे भी ई थ्री लाइन चिन्हा ऊपर आपण टच करबे टच कला पर ई जगह रे गुटे सेटिंग बोली लेखा आसुची देखुन आपण माने काय करबे सेटिंग ऊपर टच करबे ठीक अछि। सेटिंग ऊपर टच कले सेटिंग ऊपर जेते बेले टच कर दोछन देखुन आपण पाखे ई भले इंटरफेस खुली जाउची ई जगह रे आपण माने देखि पारुथिबे अनेक किछि ऑप्शन अछि जनरल अछि कॉल अछि मिसिंग अछि असिस्टेंट अछि प्रिवियस सेंटर अच्छे माई प्रोटेक्शन अच्छे ट्रू कलर फॉर वेयर ओएस अच्छे अबाउट ट्रू कलर अच्छे हेल्प अच्छे। तो मुई आपण मानक भितर गुटे गुटे कर सब बते दोचे केन सेटिंग केन काम रो आउ केनता करी आपण सेटिंग करबे। तो देखुन पहला आपण माने देखबे बेले जनरल अच्छे जनरल ऊपर टच जेतेल कर दोछन देखुन आपण को ई जगह रे आसी जाउचे जनरल रो देखि परथिबे ई जगह रे वाइब्रेट जेन अच्छे आपण माने देखुन ई जगह रे ई बोले टिक मार्क लगाबे टिक मार्क टा लगे देबे टिक मार्क जेते लगे दोछन आपण गर्जन मेसेज टा आसबा ट्रू कलर रे तो ई जगह रे कहबा वाइब्रेट हे रहबा तापर एसएमएस ट्रू कलर रो मेसेज टा देखि परथिबे जेंटा कि मेसेज टा वाइब्रेट हेबा तापर ई जगह रे लिखा है डिफॉल्ट डिवाइस सेटिंग तो आपण माने ई जगह रे टिक मार्क लगाबे तापर तल के तल जाउछन बेले देखुन ई बोलिया आपण इनो आपण को किछि करबार नेनो इनो केवल दुईटा सेटिंग रहउची डिफॉल्ट डिवाइस सेटिंग के आपण माने डिवाइस सेटिंग के का करबे टिक मार्क लगाबे आ इनो जेंटा कि वाइब्रेट रे ऑन करबे तारपर एबे जेंटा कि आपण माने बैक करबे एटा बैक कर देबे तापर ई जगह रे लेखा आसबा आपण कॉल बोलिबे देखुन ई जगह रे कॉल लेखा आसुची का करबे आपण माने कॉल ऊपर टच करबे कॉल ऊपर जेते बेले टच कर दोछन देखुन आपण को ई जगह रे केतरा सेटिंग होचे म बते दोछे देखुन इनो तीनटा रहुचे देखि परथिबे पहला फुल स्क्रीन रहुचे दुई नंबर रे क्लासिक पॉपअप रहुचे तीन नंबर रे रहुचे आपण को आ गुटे एटा जेंटा कि आपण को आफ्टर कॉल स्क्रीन तो ई जगह रे आपण माने का करबे इनो जेंटा कि देखुन ये फुल स्क्रीन आपण माने टिक नहीं लगाबे आउ क्लासिक पॉपअप न टिक लगाबे का हला जे टिक लगाबे क्लासिक पॉपअप का हला जे टिक नहीं लगाबे फुल स्क्रीन देखुन जदि आपण माने फुल स्क्रीन टा टिक लगाउछन बेले ऑटोमेटिक जेंटा कि आपण को डायरेक्ट टू ई सॉरी आपण को वीडियो कॉल टा नहीं होय तो सेति लागि आपण माने जेहेतु वीडियो कॉल टा ऑटोमेटिक करबा लागि चाहुछन बेले टू कॉलर में आपण माने का करबे क्लासिक पॉपअप ऊपर आपण टिक मार्क लगाबे इनो जेंता टिक मार्क लागिचे टिक मार्क लगाले तापर आपण तल के जिवे तल के जेते बेले जाउछन इने जेंटा कि देखुन देखि परथिबे आइडेंटिटी नंबर ऑन अदर एप्स लिखा है जगह देखुछन आइडेंटिफाई नंबर ऑन अदर ऐप तो इनो ऑन अछि ई टिक मार्क टा आपण ऑन रखबे ऑन काजे रखबे एटा कारण टा हेउचे जदि भी ई जगह रे आपण कर ऑन रखिथिबे देखुन ई जगह रे ऑफ अछि ई जगह रे जनता ऑफ अछि तो ई भले जदि ऑन रखबे इनो लिखा है देखुन आइडेंटिफाई नंबर ऑन अदर ऐप तो जे भी आपण को फोन करबा तार पाखे जे कोनोसी ऐप भी थाउ
ଯେକୌଣସି ନମ୍ବର ଆସୁ ନୂଆ ନମ୍ବର ଆସୁ ଜୁନା ନମ୍ବର ଯାହା ବି ଆସୁ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲରେ ସେଭ୍ ଥାଉ ନାଇଁ ଥାଉ ଇନ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ ଟୁରୁ କଲର୍ ଆପ୍ଟା ରଖିଛନ୍ ଏ ଟୁରୁ କଲର୍ ସେ ନମ୍ବରକେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରବା ଭେରିଫାଇ କରବା ଯେ କାହାର ନାଁରେ ସେ ନମ୍ବର ଅଛେ କିଏ ଫୋନ୍ କରିଛେ এটা যদি আপনার টিক মার্ক এইভাবে অন করিথিবে বলে অটোমেটিক এই জায়গায় আপনার শো করবা জানলে তারপরে আপনার কাঁ করবে তলকে যাবে তলকে যেতেবেলে যাচ্ছেন এই জায়গায় লেখা আছে গ্রুপ কল অন ইন কল হিস্টোরি তো এই জায়গায় বি আপনার এটা টিক মার্ক লগাবে তারপরে শো দেখুন শো ফ্রিকুয়েন্টলি কল কন্টাক্ট তো এই জায়গায় বি আপনার কাঁ করবে টিক মার্ক লগাবে শো কল ফ্রম অদর আপ এই জায়গায় বি আপনার টিক মার্ক লগাবে এটা হচ্ছে আপনার হোয়াটসঅ্যাপ কলর এই জায়গায় আপনার টিক মার্ক যদি লগাইথিবে হোয়াটসঅ্যাপ কল হিস্টোরি আপন মানে ଦେଖିପାରିବେ ତାପରେ ତଲକେ ଯିବେ এই জায়গায় লেখা আছে মেনটা এটা হচ্ছে মেনটা ফোন কল এনাউন্স ফোন কল ଦେଖିପାରୁଥିବେ এই জায়গায় টিক মার্ক আছে তো এই জায়গায় টিক মার্ক যেন রখিছন এটা কারণটা কাଣା দেখুন এটা লেখা আছে এনাউন্স ফোন কল তো যে বি আপনাকে ফোন করবা যে বি ফোন করুছে আপনার নম্বরে যে বি আপনাকে ফোন করুছে তার না পহলা কহবা কিଏ ফোন করিছে তার না কহবা যদি আপন মানে এনাউন্স ফোন কলকে টিক মার্ক লগাইথিবে ইয়েস করে রখিথিবে বলে যেনতা আছে দেখুন গ্রুপ কল ইন কল হিস্টোরি আপন টিক মার্ক লগাবে শো তারপরে কল কন্টাক্টে আপন টিক মার্ক লগাবে শো কল ফর অদর আপ আপন মানে টিক মার্ক লগাবে তারপরে তলকে যাচ্ছেন বেলে এনাউন্স ফোন কল এই জায়গায় যদি আপন এটা টিক মার্ক অন করথিবে যে আপনাকে ফোন করবা তার না কহবা তারপরে তলকে যাবে তলকে যেতে যাচ্ছেন এই জায়গায় নোটিফিকেশন দেখি পারথিবে ইনো নোটিফিকেশনটা দেখুন কল ইয়াল্ট নোটিফিকেশন তো এই জায়গায় যেনতা টিক মার্কটা এটা অন আছে তো আপন মানে এই জায়গায় অন করবে তো ইনর অন অফ র কারণটা কই দউছে শুনুন এটা হচ্ছে যদি আপন মানে অফ করবে বেলে কিছু কাম নাই দিয়ে কেন কাম নাই দিয়ে এটা যেন অন করে দেলে তো অন করলে বলে আপনাকে যে বি ফোন করবা পহলা তার নোটিফিকেশন পৌঁছিবা আপনার মোবাইল কে যে কিଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରୁଛେ ପହଲା ଯିଏ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରୁଛେ ତାର ନୋଟିଫିକେସନ ପହଲା ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲକେ ଆସିବା ତାରପରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଖକେ ଫୋନ୍ ଆସିବ ହୁଏତ 10 ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗିପାରେ 20 ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗିପାରେ ତାରପରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଖକେ ଫୋନ୍ ଆସିବା ଯିଏ ବି ଆପଣଙ୍କର ନମ୍ବରକେ ଫୋନ୍ ଲଗାବା ପହଲା ଆପଣଙ୍କର ପାଖକେ ତାର ନୋଟିଫିକେସନ ଆଇବା କି ସେଟାର ଫୋନ୍ଟା ଆସୁଛେ ବୋଲି ସେନ ନାଁ ଲେଖବା ଗାଁ ଲେଖବା ଟୋଟାଲ ଲେଖବା ନା ଗାଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ତା ଲେଖସି ଟୁରୁ କଲର ଯେନ୍ ନାଁ ଲେଖସି ସେ ନାଁ ଲେଖବା କି ସେ ଫୋନ୍ଟା ଆସୁଛେ ଯେନ୍ଟା କି ଏଡମାସ କହେବା ସେ ଫୋନ୍ଟା ଆସୁଛେ ବୋଲିକରି ପହଲା ନୋଟିଫିକେସନ ଆଇବା ଯଦି ଟିକ୍ ମାର୍କଟା ଆପଣ ମାନେ ଅନ୍ କରିଥିବେ ଜାଣିଲେ କଲ୍ ইয়ার নোটিফিকেশন তারপরে তলকে যাবে ইনঅফ যেটা কি আপনারা দেখি পারুথিবে এটা যাহা বি আছে আপন মানে এইভাবে সব সেটিং করবাকে পড়বা দেখুন জানলে পহলারু ফির বি কহি দউছে ইনো আপন মানে ক্লাসিক পপআপ রাখবে তারপরে যাবে ইনো আইডেন্টিফাই নম্বর অদর আপ রাখবে ইনো টিক মার্ক ঠিক করবে যে নয়া নম্বর আইলে বি আইডেন্টি করবা নাটা কহবা অটোমেটিক নাটা শো হবা তারপরে গ্রুপ কল নি কল হিস্টোরি রাখবে টিক মার্ক শো ফ্রিকুয়েন্টলি কল কন্টাক্টে আপন টিক মার্ক রাখবে তারপরে শো কল ফ্রম অদর আপরে আপন টিক মার্ক রাখবে তারপরে এনাউন্সর ফোন কল রে আপন টিক মার্ক রাখবে এটা হচ্ছে আপনার নাটা কহবাটা তারপরে তলকে আসবে কল ইয়াল্ট নোটিফিকেশন আপন মানে টিক মার্ক রাখবে এইভাবে যদি আপন মানে রখুছন এটা হচ্ছে আপনার সেটিং হচ্ছে বহুত বড়িয়া সেটিং এই সেটিং আপন মানে নিহাতি ভাবে করবা কথা যেটা কি দেখুন মুই বি নিজে করিকি রখি সাইছে আর বি বহুত সেটিং আছে যেটা কি আমি আপনার আর বি নেক্সট ভিডিওরে আনি করেছি ঠিক আছে আপন মানে এই সেটিংটা নিহাতি ভাবে যেনতা আছে সেনতা হি আপন মানে করি দউন বহুত বড়িয়া আপনার টুরু কলরটা বি চালু হেবা।